Hi guys, good day. I'm here in school with my classmates. O mauna sila guys. Nagsulat. Kay daghan kaayong sululaton guys. Oh. Mga good person jud ni. Kay nagkuan jud. O gabilyard. O ayan guys, human ako copy mauna nag-vlog ko. Mga gwapa, no? Shout out! Oh, mo-shout out na pala ko sa mga reactors. Sana ko anak, Ben. So, ayan na guys, babay na kayo magtiwas pa sila o kuan. Sulat. Babay na mo! Bye! Bye!